Sir, your mic is on mute. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Everyone should put your Good cameras on. afternoon, sir. Afternoon. Ay, shabash. Good. Happy faces. ଖାଇ ପିଇକି ବଇଛ ସବୁ? ଲୋରା ଖାଇଛୁ? ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି। ସକାଳେ ଖାଇଥିଲୁ? ଏତେ ସମୟ ଗ୍ୟାପ? How will you survive? हैं? खुशबू ଖାଇଛୁ? शाबाश. खुशबू Yes, ଖାଇଛୁ? sir. କଣ ଖାଇଛୁ ଲୋ? Paratha bhaja. ହେ ଏକା ଖାଇଦେଲା ବେ ଆଜି ତ ପେଟ କାଟିବ ର ଟୋକି ର ହଉ ଚାଲୁ ନା ଏକ ତ ବାମୁଣ ଦୁଇରେ କଞ୍ଜୁସ ନା ହଉ ସ୍ମୃତି ଗଜଲ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଗଜଲ ପଢାଇଛି Yes, sir. ଖୁଶବୁ ଆଉ ଗଜଲ ଆମର ଦିଟା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁ ଏମିତି ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଚାଲୁ ଯେ कौन है सर? ଯୋଉ କଣ ହେଲା ସାର୍ ପୁଅ ହେଲା ସାର୍ କହିଲା କଣ ହେଲା ସାର୍ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ସେଇ ଦିନ ପଠା ହବ ଟାସ୍କ ନାଇଁ କି ଟାସ୍କ ଦିଆ ହବ ଟ୍ୟୁଜଡେ ପଠା ହବ ଥର୍ସଡେ ଚାଲୁ ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଚାଲୁ सर जो न ମହାନ क्लास ମାଗ तो से दिन मन पड़ছে तो से दिन पठे दउछ मु लिखि देते ମନ ତୋ ମନକୁ ଦଉଛି ର ଆଜି ପାନ ଦଉଛି ଦାସେ ଛାଡିବିନି ଆଜି ହଉ ଆଚ୍ଛା ଅନିଶା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର ମାମା सौम्या कैमरा ऑन करो बकासुर जल्दी मुंडे देखे बकासुर दुर्योधन कैमरा ऑन करो प्रियदर्शिनी वॉइस आसुची मोर प्रियदर्शिनी वॉइस आसुची गुड आय शाबाश प्रियदर्शिनी पाठशाटा पढ़ाओनी किलो यस सर ए बकासुर देखे देखे तो थमणाटा अरे बका खाइचू सर से तो सोई के उठे क्लास अटेंड कर अच्छा सीधा सोई के उठिकी नहले तो आमे सब बंका सोई के उठुछु तू ही एका सीधा उठुछु रे बापा बुझिलु बका कौन गिळिचु तू तो दीटा खंडे सगड़ गिळि देसु हैं तू बा बकासुर सगड़ दीटा खंडे खाइ दिन तू अच्छा अनिशा am I audible अनिशा अनिशा बेहेरा Yes, sir, you are audible. then why you are so late in replying mama हैं Net and what problem. अच्छा net problem then it's okay and what happened to your camera sir camera problem also ए camera हाँ लोरा पाई गला नुआ वर्ड अब कामिरा करी बुलियो ना हाँ लोरा कम शैतान टा मोर हो आसीबा ताले एई तीनटा अछंती आगो एई तीनटा को पछरिया ताले फर्स्ट क्वेश्चन ना आंसर दबो हमरा गजल 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 डुडुंग आंसर दियो सांगो ना माडुआ दीटा को आंसर ताले हमरा सरथिला यूनिट 3 अच्छा Yes, sir. ताले गजल हमरा आंसर दबो कोठे गला यूनिट 3 एक्स्ट्रा बार अच्छा गजल Dr. Raman, being so straightforward, being so
unkind to people, why on a particular day was searching for a soothing lie? So because her friend Gopal was ill and was a childhood friend. That's why. Acha, childhood friend, that's why. Okay. ताहले coming to पूरा short रे कहिदेला गजल. Coming to Anisha. Anisha? Anisha. Yes, sir. Anisha, as Ghazal said that Dr. Raman and Gopal were childhood friends. From how much time they were sharing their friendship? 40 years. 40 years. So their friendship can be called as a Childhood friendship. गुट्टे कोबा मेरुदंड मौका गेंडा छुपा चाइल्डहुड फ्रेंडशिप तो तू सांग सांगर सांग हलुनी जति की वर्ष हलानी तू तो कहबी मो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप बोली हैं लोरा व्हाट विल इट बी Sir, it's classic friendship. गुड 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 अबे क्या खुशबू पर को टिके तेढ़ा क्वेश्चन आछ खुशबू टिके तेढ़ा हां बहिर लाइन खाली मार्क करथा यूनिट 2 रो अच्छा if as both of them said, one said that 40 years friendship, another said that it was a classic friendship, what are the things that did not affect bolre suno what are the things or what were the things that did not affect their 40 years long classic friendship? Sir, they were friends starting with the kindergarten days, and due to their busy schedules, they couldn't meet up every day, but occasionally on a Sunday they used to meet up. And But nowhere here we are having our answer. भाबे को जिंस क्रॉस करके आसिला परे भी तांको फ्रेंडशिप अफेक्ट हेई नहीं समस्त क्वेश्चन बुझी परलो Yes, sir. Sir, undisturbed and untouched. undisturbed and untouched what those things are So by Hmm. changing times and circumstances and correct so their friendship is actually Smriti good their friendship is actually did not get affected with changing times as Ghazal said तो दीटा वर्ड कहिलु गजल किंतु को जिंसठु अनडिस्टर्ब सेटा कहिलु से जिंसटा कोन ना चेंजिंग विथ did not affect with the changing time or undisturbed with changing time circumstances and things born okay things over there बुझी परलु खुशबू है ना yes, ओके sir. आसीबा हमर प्रियदर्शिनी पाखु प्रियदर्शिनी प्रियदर्शिनी Yes, sir. अच्छा मामा both of them mane Gopal and Dr. Raman were busy in their works how Uh, um, so wrapped in his own family and occasionally on Sunday. गोटे पोर्शन भूल आ गोटे पोर्शन पार्शियली ठीक शिफ्ट करूची लोपामुद्रा पाखु लोपामुद्रा
जा हो WHO रिप्रेजेंटेटिव भलिया बस पइला मु भाबिले कोनटा फोपाडियो बोली आ जा हो हां आज्ञा मंत्री वर कोंतु sir. ना सार ता आंसर नो पा हो क्वेश्चन पुणी शिफ्ट करूची सुमनिया Sir, हाँ occasionally on a Sunday, हम्म his friend Gopal would come to Dr. Raman's clinic and sit in a corner till the doctor was free. After then, they went to a cinema hall and discussed their life and activity with each other. गोटे जिनस मार्कर बही रे जहा लिखा हेची एग्जैक्ट सही कहिबाटा होची क्वेश्चन नो आंसर दब किंतु तू एटी मते आंसर टा रिटन नो ओरली दउ तो सही हिसाब रे टेंस चेंज होबो बुझेला आंसर ठीक अछि बट टेंस भूल अछि अच्छा बका चोबे जालो से पेन को रस झरुछि से पेन बका बका कहलु से जोटा कहिला टेंस जोठी भूल अछि करेक्शन करी कि कहि परिबु नाइ ओके क्वेश्चन शिफ्ट करबा स्मृति पाखु So every Sunday, Gopal comes to Dr. Raman's clinic माडो and माडो 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 क्वेश्चन को टेंस रे पचारछि present tense. ए How do they meet? हाउ डू दे मीट जे मूल सेंटेंस टे कोथरे पास्ट टेंस रे ना नहीं they did not very often meet answer past tense से start कर Sir, Gopal came to Dr. Raman's clinic and sat there till he was free गला and गला they सब पास्ट टेंस पुरेला ये जम्मा बुद्धि अप्लाई कर नहीं हाउ ठीक अछि गुड ट्रायल नेलु हम अनिशा कोडे गला अछि टीटी अनिशा Yes, sir. ओ अनिशा हां टे फपड़ देलु मामा आंसर टा तो कैमरा कोन Sir, एठी रे problem रोज कैमरा रे on प्रॉब्लम होछ तो रो तो दो को फपड़ मार दउछ रे तो गेंडा छुआ हो क्वेश्चन होची जे जेमति कहिला स्मृति रेखा if they did not get often time to meet each other how did they meet then come on fast देरी କରୁଛ ଅଯଥା sir ଆସିବ ନାହିଁ okay coming to Laura Sir, beside their busy schedule, both Dr. Raman and Gopal managed to meet each other on Sundays. Usually, Gopal would come to Dr. Raman clinic and wait in the corner till the doctor was free. And after that, both of them spend time with each other by talking about their current life activities. good सी एठी कोन कला टिके समस्त मार्क करो सी एठी कोन कला एंटायर जिंसटा को जहा खुशबू और गजल करथिले टू ब्रीफ कला बट कोठी पैसिव टर्म रे हला सेंटेंस टाकू से छोटो कर देला पैसिव कर सो दैट तमे माने कंप्लीट सेंटेंस भी कहिबो आउ सेटा ब्रीफ भी हो बुझेला दियन जको है ना ओके आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को लोपा तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन
when এটা তো ওপেন ଟିକେ ସହଜ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ବହୁତ ସହଜ क्वेश्चन when Dr. Raman entered Gopal's house where what was the address of his house? Gopal was staying at dash. लोपरे देई पड़रे तीन मोला छात उपरु फाटी जा रे Lolly in पॉप in लॉली पॉप no sir. आउ देख हमर लोरा खुशबू देख लाड़ा उड़े लड़ देख कॉजल साइड नहीं खाइलन तार Lolly Lollipop. extract लॉलीपॉप हाँ लॉली कौन एक्सप्रेस अबे कौन कटक स्टेशन में रहउथले ना कौन बे extraction स्मृति कौन की रे सेटा जगह ना लॉली एक्सटेंशन से हाँ देखिलो गुपचुप टा मोर पूरा ठीक कहला शाबाश गुपचुप हाउ याडा गुपचुप आगोटे भी अछि अच्छा एटा कहबो आंसर दबो हमर प्रियदर्शिनी when Gopal asked sorry Dr. Raman asked Gopal's wife that how long had he been in bed केते दिन हलानी गोपाल बेड रे पड़ी छी what was Gopal's wife's answer So a month and a half. Hai 45 days. shabash 45 very very good Priyadarshini आसीबा टिके विजय लक्ष्मी पाखो विजय लक्ष्मी ए पेचा हम समस्त पैसा देबे पेचा आज गुरुवार पैसा दे पैसा दिया हाउ से पैसा पठौछ जतबेले क्वेश्चन आंसर दे Gopal's wife told Dr. Raman that a doctor in the next street was attending him. What was the doctor's treatment procedure? Sir के जानी एक गुरुरा कौन हम एते पचारुछन एबे ना अच्छा he came बका every हाँ 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 ठीक कहै छी वेरी गुड every 3 days and give medicine to the Gopal. he came every 3 days सप्ताह 3 दिन आस्तले से अबे मेडिसिन दउतला ना अंडा भी कुतला बे Medicine. सप्ताह 3 दिन को आसे बे ए गेंडा छुआ सुमनिया कौन हो आंसर So he came in once in every 3 days to give the medicine to Gopal. Okay. So he came Vijay Lakshmi once in every 3 days. Okay, or once in 3 days. Vijayla? Yes. Okay then. Coming to the next question. अच्छा एटा आसिबा खुशबू बाको खुशबू what was the first treatment Dr. Raman had given to Gopal He injected an injection. an injection how the procedure ठीक है ऐसे ऐसे छुआ गोटाए क्वेश्चन गोटाए लाइन आंसर सब पा सीधा सीधा मेरी Sizzling वक्त by एक किलो में sizzling over the sizzling over the stove how এই क्वेश्चन टाको मु टिके ट्रांसफर करूची अनिशा पाखु अनिशा पढ़ी छु मामा आगो ए चैप्टर टा अनिशा Yes sir. पढ़छु ना आई शाबाश फोपाड़ देलु टिके Sir. Sir. सर Yes, अ sir. परे आ हस्ते इधर गई
She took out an injection tube. The needle seized over the stove. boy देखी Sir. पढ़ला हो boy देखी पढ़ला हो Over the stove, and when the needle is sanitized, हाँ needle is sanitized, then he wore a mask, then No, with sir. the PPE kit they started the operation hey genda chua no, sir. how good no she was trying to say I did not let her speak okay coming to Khushbu and Ghazal, sorry, Khushbu and Anisha, both you have done well. Okay, coming to Ghazal. Ghazal, mate tike kaho. Acha, how much time did he wait after injecting the injection? Sir, 1 hour. 1 hour. Susri Subhani. Jaho, asiwala mama ora. Susri. Yes, sir. हाँ, सारे ठीक कहले सारे ये जो doctor have given an injection and waited for an hour. What changes did he find on Gopal's face? After injecting the injection, what changes did he find on Gopal's face? Soumya? Soumya? Yes, sir. हाँ, कहो. What changes? Sir, Gopal was motionless. Gopal was motionless. How? ताहले से केमिति मोशन को पुणी आइले? Dr. Raman performed an operation, then Gopal. Perform an operation. First thing. Second thing, जेतेबेले question पचरा होची, one line was not the answer. You have to tell something from the background, the answer, then the foreground. That is how you are going to get secure 2 marks. Sir, मते voice किछि आसुनी आपणकर अधा अधा आछि network problem. How? Network problem गोटे काम कर सुश्री गोटे भल गछ देखिकी चढ़ी जा ठीक अछि नले पाखरे जदि फैन फैन अछि टिके झुली पड़ नेटवर्क आसिया पई जहा बंदोबस्त करि परिबा हो तापरे ठीक अछि हमर यूनिट 4 को आगे आसे जिबा तापरे आउ टिके क्वेश्चन आंसर सेशन करिबा अच्छा यूनिट 4 देखो समस्ते बही काढ पेज 25 नुआ बही रे पुराना बही जा पाकर अछि आ गोटे को पेज रे थिबो टिके देखो so the Dr. Raman have performed the operation on Gopal. Gopal was motionless after injecting the injection, so Dr. Raman had to perform the operation anyhow. And listening about the operation, Khushbu, how Gopal's wife reacted? So he was like, she was like confused. What was Dr. Raman doing? Okay, confused what was Dr. Raman doing. Ghazal, when being confused, he tried to ask something to Dr. Raman. What Dr. Raman, how Dr. Raman behaved? Ghazal. Sir, what, sir? When Gopal's wife, being confused, tried to ask something to Dr. Raman, how did Dr. Raman behave? Come on, Ghazal. एतळको गोटे गजल बनी सारंताणी एंचु ने Sir, Dr. Raman's directly tell, don't ask me any question.
Acha, directly tell, don't ask me any question. How? Directly told. Oh. Asiba, tahale after performing the operation at about 8 in the evening. Look at unit 4. At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stirred slightly. Lekho stirred, to move. Stir mane to move. Stir slightly in bed. ସମସ୍ତେ ଏ ଟାଇମିଂସ୍ ଗୁଡାକ ମାର୍କ କରୁଥାଅ ଠିକ ଅଛି ଅପରେସନ ହେଲା ତାର ସେନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ପୁଣି ଡକ୍ଟର କୋଉ ଟାଇମିଂ ଦଉଛି ସେ ଟାଇମିଂ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ କେୟାରଫୁଲି ମାର୍କ କରୁଥାଅ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ହଉଛି at about 8 in the evening the patient opened his eyes and stirred slightly in bed the assistant was overjoyed Duryodhana Birua ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମୋ ଭଏସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ Yes, sir. କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କାଇଁ କରା ହେଇଛି Sir, network ଆସୁନି sir. ଓକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଯାହା ପଢଉଛି Sir, ଆର କ୍ଲାସ ରେ sir ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ sir ନୂଆ ଜଏନ କରିଥିଲେ ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ପୋର୍ସନ କୁ that the assistant was overjoyed है ना ଯେତେବେଳେ patient ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଉଠିକି movement କଲା ସେ movement ଦେଖିକି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ assistant ଆସିଥିଲା ଡକ୍ଟର ଯାଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ assistant ଆଉ ଗୋଟେ nurse ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତ ସେ assistant ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖିକି ଯେ patient ଉଠି ଗଲା ବୋଲି patient ର sense ଆସିଗଲା ବୋଲି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଡେଇଁ ପଡିଲା ଠିକ ଅଛି he exclaimed enthusiastically he said with much enthusiasm Anisha ବୁଝି ହଉଛି he said with much enthusiasm sir he will pull through Anisha pull through means sir voice cut ହଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ try କର rejoin କରିବାକୁ ତମମାନଙ୍କର ୟା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ପୁଣି କଟ୍ ହବ ପୁଣି ସେଇ ଲିଙ୍କ ରେ ଜଏନ କରିବ ତମମାନେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚୟ ଠୁ ଆନ୍ସର ଆସୁନି ହଁ ଅନିଶ୍ଚୟ କହ Sir, mo Lopamudra. ହଁ ଲୋପା କହ Recover for illness. From illness. recover from illness acha good recover from illness pull through come out of a trouble भी ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି recover from illness ଟା ଏଇ text ରେ pull through ର ମାନେ ହଉଛି come out to drag out yourself from a trouble ହେଲା ଦିଟା meaning ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିବ so he exclaimed enthusiastically sir he will pull through the doctor looked at him coldly and whispered okay so the doctor looked at him coldly having a cold look at him କଣ ହେଲା what है ना ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଜାଣିକି ବି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦିଅ है ना खुशबू और गजल दिटा सांग ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଇଛି ତାପରେ खुशबू गजल को ଗୋଟେ गजल खुशबू ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ବକୱାସ ଆଇडिଆ ଦଉଛି ଦି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଅନାନି ହଉଛନ୍ତି है ना खुशबू हाँ ଦେଖିଲୁ खुशी ହେଇଗଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ exactly ସେମିତି the doctor gave looked at him coldly and whispered I would give anything to see him through but the heart କଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି 40 ବର୍ଷର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତାକୁ ଠିକ ଠାକ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କିଛି ବି ପ୍ରାଇଜ ଦବାକୁ ରାଜି କିଛି ବି କରିବାକୁ ରାଜି କିନ୍ତୁ ତା ହାର୍ଟ ଟା that means Gopal is suffering from କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ हाँ खुशबू come on Cardiac problem. absolutely correct a cardiac problem or a heart issue okay ତାପରେ
The pulse has improved, sir. ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନା cardiac problem ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା pulse ତ ଠିକ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଡକ୍ଟର ଫର୍ଷ୍ଟ କୋଉଟା ଚେକ୍ କରେ? Pulse. Pulse for sure. କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମ ଦେହରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଯାହା ବି କିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ agitated ହେଇଯିବ, ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ କାହାର ସରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା କାହାର ବଢିଯିବ ଇମିଡିଏଟଲି? ପଲ୍ସ ର। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କର ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ପଢା ହେଇଥିବ ଏ ଯୋଉ ପଲ୍ସ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ହଁ ନା, ଏଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା, ପଲ୍ସ पर मिनट କେତେ ଥର ପଲ୍ପ करे, अप डाउन हुए? पल्स बीट टा केते? हाँ कम ऑन। 72. 72 times. Okay. Heart rate is 72. good. Now this is the thing that Ebeka condition is 72 to 75 is normal. ठीक है? It's fluctuating for different persons. जो मैंने sportsman थिबे सेमानकर टिके अलगा थिबो, है ना? अच्छा. So the pulse has improved, sir. Well replied the doctor. That means doctor कहुचे well don't trust it. ठीक हो जे किंतु आपको believe करना, काहे कि now this is what is called experience. So doctor एमती cases देखी कि ताको कौन experience है ची ना, it is only a false flash up, very common in these cases. जहारा हार्ट इश्यूज थाए, हार्ट प्रॉब्लम थाए, सेमानंक केसेस रे पल्स टिके समय पय ठीक हे जिबा गोटे नॉर्मल कंडीशन हैला, ता ऊपर विश्वास करिया कथा नु। He ruminated for a while. Ruminated, चुप बसी गला, to get silent, ruminated. Okay, लिखिबो सेटा ruminate लिखिकी स्पेलिंग रो सॉरी वर्ड रो मीनिंग लिखिबो, ruminated लिखिबो एटा पास्ट फॉर्म. So ruminate, to stay silent. He ruminated for a while and added, if the pulse will keep up till 8 in the morning, it will go on for next 40 years. କହିଥିଲେ ମୂଳରୁ ଟାଇମ ମାର୍କ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫର୍ଷ୍ଟ ତାର ହୋश ଆସିଲା କେତେବେଳେ? what time? Sir, 8 in the 8 in the evening. Good, 8 in the evening. 8 in the evening रे consciousness ଆସିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କେତେ ସମୟ ଦଉଛି ପୁଣି pulse improvement? till 8 in the morning. 8 in the morning. good, 8 in the morning. Time gap केते ହେଲା? 12 hours. 24 12 hours. hours. 12 hours. ये भी कहला 24 hours. 12 hours. काହାର बे 12 घंटा बढी गेले, घंटा खाई देछु कि बे 24 घंटा गेले तेरा। हाँ 12 hours. तो 12 hours जाए जदि पल्स इंप्रूवमेंट कांस्टेंट रहिला ताहले गोपाल कोन हबो, बंची जीव आहुरी 40 वर्ष बंचिबो। तो दुर्योधन विष्णुप्रिया तमनक पई आउथरे टिके कहि दउछि, जेतेबेले गोपाल रो होश आसिला 8 टारे, राति 8 टारे, ठीक अछि। तो जेतेबेले होश आसिला डॉक्टर सांगरे जो लोकटा थिला से खुशी हे गला जे ये बंचिछि, किंतु डॉक्टर रो कहिबा कथा याको बंचिबाको जदि ये बंचिला ताहले केमिति सेटा जणा पड़िबो ना, जदि तार पल्स रेट ता ता परदिन सकाळ 8 टा जाए एई भलिया अप हेकि रहिबो, माने पल्स रेट नॉर्मल हेकि रहिबो, ताहले से आउरी 40 वर्ष बंचिबो, नहले टपकी जिवो। ठीक अछि। तो कौन कहूची डॉक्टर? डॉक्टर तो डेफिनेटली कहि नथिबो ना टपकी जिवो बोली। तो डॉक्टर कौन कहला? If the pulse will keep up till 8 in the morning, it will go on for the next 40 years, but I doubt very much if we shall see anything of it at all after 2 tonight. Doctor is giving a time limit. Doctor कहुची जे आजी राति 2टा परे मु इम्प्रूवमेंट न देखि पारे किबा इम्प्रूवमेंट न देखा जाई पारे, ताहले राति 8 टारे होश आसिला, डॉक्टर टाइम लिमिट देला 2टा जाए, केते घंटा हला? हाफ 6 hours, Hours. हां ना नहीं?
Six तो hours. 6 hours ପରେ डॉक्टर ट्राई କରୁଛି डॉक्टर ର କହିବା କଥା 6 hours ପରେ ଆମେ ଆଉ इम्प्रूवमेंट न देखि पार ठीक अछि किंतु 6 hours ପରେ भी जदि आउ 6 hours ପାଇଁ इम्प्रूवमेंट रहिला ताहले गोपाल निश्चय बଞ୍ଚିବ ठीक अछि अच्छा किंतु ये तो डॉक्टर he never believed upon words he never in his life whitewashed people were people ताहले मते कुह सिए ता निज कथा को बिलीव करूथिबो कि जे जदी 8टा जाए हैला से को पॉसिबिलिटी टा को धरिबो 2टा पर्यंत काहे कि being a doctor he knows what is the health condition ठीक अछि अच्छा आसीबा ताहले आगु को he sent away the assistant and sat beside the patient निजे बसिला सांग at about 11 the patient opened his eyes the patient opened his eyes and smiled at his friend 11टा बेलकू आखि टिके खोला गोपाल टिके हसी देला हां हमर गजल और खुशबू जन देखे देन देखे दांत देखे दे तम बेंग खिया पट्टी टिके देखेला हां शाबाश ए ये दांत देखे देले लोरे हमर टे दांत फाड़ी बगल ही हो हा कर दलडी नाइ नाइ सर मु एकोटिया रे एमती राबट मार्का हसे नै कि हो हम बका मर दांत नुचे की बइजिबे दांत के नै सुना दांत नगै तो सेही कलम चुचिम दांत पळेबो बुझिलु लॉलीपॉप कोटी कर हैं गेंडा छुआ हो देखो यार द कौन करूची हाँ he sent away the assistant sat beside the patient at about 11 the patient opened his eyes and smiled at his friend आखिटा को पूरा मेले बगल है ना दान देख गो अरे रामू आई है ना he showed a slight improvement ठीक है improvement थिला he was able to take in a little food तो बकासुर भलिया गोटे सगड़ गिली गला अल्प टिके खाइबा बकासुर सगड़टा केते है ना बका से है ना बका मोर कुद कुद जाउछ तो सेईटाकू से कोन